दोस्तों, आपने खबरों में सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा कि खूबसूरत लड़की ने अपने आशिक को घर बुलाकर लूट लिया या लुटवा दिया, या सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता हुआ और लड़की ने मिलने के लिए बुलाया और फलां शहर का रिहायशी अगवा करवा लिया गया। 2 करोड़ रुपए तावान भी मांगा जा रहा है। इसी तरह काम करने वाले भी अगवा होते रहे हैं। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया गया कि फ़लां जगह मशीनरी फिट करवानी है या फ़लां जगह फलां चीज़ पहुंचा दो। जब बंदा वो मतलूबा चीज़ फलां जगह पहुंचाने गया तो अगवा कर लिया गया। ऐसे ही इसी तरीक़े वारदात को इस्तेमाल करते हुए बेशुमार डॉक्टर्स भी मखसूस जगह पर अपनी सर्विसेज देने गए तो अगवा कर लिए गए और करोड़ों रुपए का तावान देकर उनकी जान छूटी। ये गैंग कौन था, इलाका कौन सा था और वहाँ ऐसा क्या था कि आम अफराद तो क्या, हुकूमती ओहदेदार, इंतज़ामिया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहां जाने से हमेशा डरते रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान के कैसे खतरनाक इलाके का विजिट करवाने जा रहा हूं, जो है तो महज 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल, लेकिन यहां जाने से मुल्क का वजीर आजम भी कांपता है, चाहे वो वक्त दोपहर का हो या रात का। दोस्तों, यहाँ के डाकू किसी को नहीं छोड़ते रहे। इन डाकुओं के बारे में मशहूर है कि ये रियासत से भी ज्यादा ताकतवर है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये इलाका क्या कहलाता है। शायद आप कुछ समझ गए हों। मोज़िन नाज़रीन इकराम, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसा गैंग, ऐसे डाकुओं का वजूद रहा है जिसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाक फौज को हंगामी बुनियादों पर जंगी हेलीकॉप्टर्स तक उड़ाने पड़ गए हैं। एक ऐसा गैंग जिसके पास जदीद असलहा बड़ी मिकदार में मौजूद था, जिसमें तैयारा शिकन तोपें भी शामिल थीं। ये ग्रुप रॉकेट लॉन्चर, G3s, लाइट मशीन गन, सब मशीन गन, दस्ती बम, टैंक शिकन, बारूदी सुरंगें तक भी इस्तेमाल करता रहा था। दोस्तों, दरियाए सिंध जैसे जैसे जनूब की जानिब बढ़ता है, इसकी मौजों की रवानी सुस्त और इसकी वुसअत में इजाफा होता जाता है। जनूबी पंजाब के करीब इसकी वुसअत उसे एक बड़े दरिया से कई नदी नालों में अलग-अलग तब्दील कर देती है, जिनके दरमियान कई छोटे छोटे जजीरे नमूदार होते हैं, जिन तक रसाई रेतली ज़मीन और सड़कों की अदम मौजूदगी में मुश्किल हो जाती है। वहाँ पर सड़कें मौजूद ही नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। इसी मुश्किल को डाकू अपनी आसानी में बदल कर यहाँ पनागाहें बनाकर आसपास के इलाकों में दहशत फैलाते हैं और पुलिस की दस्तरस से दूर यहाँ पनाह भी लेते हैं और वक्त पड़ने पर कानून नाफिज करने वालों का मुकाबला भी करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये साहिली पट्टी जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के संगम पर वाक़ है और नौबादियाती दौर से ही डाकुओं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के लिए छुपने का बेहतरीन ठिकाना रहा है। ये इलाका मुख्तलिफ अमलदारियों के दरमियान वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ तक कानून की रसाई मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, जिस कच्चे के इलाके की हम बात कर रहे हैं वो जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और राजनपुर के दरमियान का इलाका है। कहने को तो ये बमुश्किल 20 से 30 किलोमीटर का इलाका होगा, जहाँ दरियाए सिंध का पानी सारा साल मौजूद तो रहता है, लेकिन नदी नालों के दरमियान जजीरों पर डाकुओं की पनाहगाहों तक पुलों की अदम मौजूदगी में पहुंचना मुश्किल काम है। दोस्तों, इस इलाके की साख्त ऐसी है कि कहीं जंगल है, कहीं पानी है, कहीं खुश्की है। इसलिए पुलिस के लिए यहाँ के डाकुओं से मुकाबला करना और इनका खात्मा करना खतरों से पुर है और आम तौर पर पुलिस के लिए ये इलाका नो गो एरिया ही समझा जाता रहा है। हमेशा पुलिस यहाँ जाने से डरती रही है। कच्चे के इलाके में शर, तेगानी, जागरानी, जतोई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, महर, मेरानी और सुंदरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं, जो यहाँ के जरखेज ज़मीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी भी पालते हैं। कच्चे के इलाके की ज़मीन महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की मलकियत है, जो किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट नहीं की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ही, रिकॉर्ड के मुताबिक, कच्चे में रहने वाले हर बरादरी के पास जदीद असलहा मौजूद है। दोस्तों, यहाँ बसे डाकू बड़े कबाइल के लोगों को तंग नहीं करते, जबकि छोटे और गरीब आबादियों से ये भत्ता लेते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि टेलीकॉम और इंटरनेट के फ़रोग के बाद कच्चे के डाकू भी इसको अपने मुफाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी डाकू भी अब डिजिटल हो गए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो अगवा कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं के पास लोगों को धोखे से अपने पास बुलाकर अगवा करने के कई तरीके हैं। ज़्यादातर वो लोग इन हरबों में फंसते हैं जो सिंध के बाहर से आते हैं, शहरों के आते हैं। पुलिस तहकीकात के मुताबिक डाकुओं को जब पक्के के इलाके आने में दुश्वारी हुई, यानी शहरों में जाने में मसला हुआ, तो उन्होंने फेसबुक के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पास यानी कच्चे में बुलाना शुरू कर दिया। आप डाकुओं को कच्चे से बाहर आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन जो मुगवी हैं जब रजाकाराना तौर पर खुद कच्चे के इलाके में जाएं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। 90% अगवा की वारदातें सोशल मीडिया के जरिए हुई और बड़े आराम से, सुकून से हुई। डाकू जिन लोगों को बुलाते हैं
وہ زیادہ تر سندھی نیوز چینل یا خبریں نہیں سنتے، انہیں یہ گاڑیوں کا جھانسا دیتے ہیں، ٹرالر، ٹرک، ٹریکٹر، مال مویشی کی خرید و فروخت کا لالچ دیتے ہیں۔ دوستو، کبھی کہتے ہیں کہ زمین بنانے کے لیے کرین مشین درکار ہے، آپ آ جائیں، لکڑی کاٹنے کے لیے لیبر چاہیے، شادی میں ڈھولکی بجانے والا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ فوج نے چھوٹو گینگ کے خلاف جارحانہ کارروائی کیوں شروع کی اور نوبت یہاں تک کب اور کیسے پہنچی کہ جنگی ہیلی کاپٹروں تک کا فوج کو استعمال کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، 2005 میں چھوٹو گینگ نے خود کو اس وقت کافی دباؤ میں پایا جب انہوں نے قریبی انڈس ہائی وے سے 12 چینی انجینئروں کو اغوا کیا۔ بعد میں انہوں نے ان انجینئروں کو بغیر کسی تاوان کے خود ہی رہا کر دیا، جان چھڑوائی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فوج کی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی چینیوں کے خدشات کو دور کرنے اور انڈس ہائی وے کو محفوظ بنانے کے لیے تھی۔ یعنی انڈس ہائی وے اس علاقے سے گزرتی ہے اور وہ 46 ارب ڈالر کے اقتصادی راہداری کے منصوبے کے لیے اہم گزرگاہ ہے، سی پیک کی، جو چین نے پاکستان کی گوادر بندرگاہ اور شمال مغربی چین کو آپس میں جوڑنے کے لیے پیش کیا تھا۔ یعنی کہ جو سی پیک منصوبہ وہاں سے گزرتا ہے۔ پاک فوج کی مدد سے شروع کیے گئے اس آپریشن کو ضرب آہن کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں اس کے ارکان بشمول سرگنا غلام رسول چھوٹو نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مارچ 2019 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت ATC نے غلام رسول چھوٹو اور اس کے 19 ساتھیوں کو، گینگ کے باشندوں کو، مختلف جرائم میں سزائے موت سنائی اور ان پر تقریباً 69 لاکھ سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے پاس جدید اسلحہ بڑی مقدار میں موجود تھا، جس میں طیارہ شکن توپیں تک بھی شامل تھیں۔ یہ گینگ راکٹ لانچر، G3s، لائٹ مشین گن، سب مشین گن، دستی بم اور ٹینک شکن بارودی سرنگیں بھی استعمال کرتا رہا تھا۔ دوسری جانب دوستو، یہ بھی واضح رہے کہ اس کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کے خلاف ماضی میں کئی بار آپریشن ہو چکے ہیں، جن میں پولیس کے علاوہ رینجرز اور فوج بھی شامل رہی ہے۔ اپریل 2016 میں کچے کے چھوٹو گینگ نے 22 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا تھا۔ جوابی کارروائی کے دوران 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے فوج کی مدد مانگی اور یہاں ضرب آہن آپریشن شروع کیا گیا، جس میں ڈاکوؤں کے سرگنا غلام رسول عرف چھوٹو گینگ کے خلاف ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوئے، جس کے بعد چھوٹو گینگ نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دوستو، اس آپریشن اور چھوٹو گینگ کے سرگنا کی گرفتاری کے بعد یہاں موجود ڈاکوؤں کی کمین گاہوں اور مورچوں کو، خندقوں کو تباہ کر دیا گیا تھا اور کچے میں ڈاکوؤں کی دہشت کا وقتی خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا، کیونکہ 1 سال بعد ہی یہاں چھوٹو گینگ کی باقیات کے ساتھ ساتھ نئے ناموں سے مزید ڈکیت اور گینگ سامنے آئے، جن میں عمرانی گینگ، لٹھانی گینگ، دستی گینگ، سکھانی گینگ اور اندھڑ گینگ وغیرہ شامل تھے۔ دوستو، ان گروہوں نے رحیم یار خان، کشمور، راجن پور اور صادق آباد میں دہشت پھیلا دی، جہاں آئے روز اغوا اور قتل کی وارداتوں میں بے پناہ اضافے کے بعد پولیس نے ایک اور آپریشن کیا۔ 2 اگست 2017 میں ایسے ہی ایک مقابلے میں 2 پولیس آفیسر سمیت ایک کشتی ران کی ہلاکت ہوئی۔ اپریل 2019 میں لٹھانی، سکھانی اور لنڈ گینگ کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ مارچ 2021 میں رینجرز نے آپریشن رد السارق میں ڈاکوؤں کی کمین گاہیں تباہ کیں، لیکن ان تمام آپریشنز کے دوران ڈاکو بآسانی سندھ کی جانب فرار ہو گئے۔ جون 2021 میں کچے کے علاقے میں 2 پولیس اہلکاروں کے اغوا نے ان دعووں پر سوالیہ نشان لگا دیا، جن کے مطابق کچے سے ڈاکوؤں کا صفایا کیا جا چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر کہانی کچے کے ڈاکوؤں کی۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کامران خان کو اجازت دیں پاکستان سٹوری سے۔ اللہ حافظ۔